Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Tout dépend à quelle heure vous m'écoutez. Quoi qu'il en soit, c'est l'heure de se réveiller. Je vais vous parler très brièvement des casques blancs. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Ce que je vais vous montrer là est la preuve qu'il y a bien une organisation en Syrie qui est soutenue par notre pays, par les États-Unis et par l'Angleterre, déguisée sous la forme d'une organisation humanitaire. Et cette organisation s'appelle les casques blancs, The White Helmets. À chaque fois que vous entendrez parler des casques blancs, vous en entendrez toujours parler dans une propagande pro-guerre. Et pourquoi je vous montre cette vidéo en particulier, c'est qu'elle vient juste de tomber, et c'est le petit garçon que l'on voit dans les images de propagande concernant les attaques aux armes chimiques causées par Bachar el-Assad sur son propre peuple. Et ce petit gamin est interviewé et il dénonce lui-même ce qui se passe. اجوا ما لقينا غير عمايته برا يعني نروح على النقطة دغري رحنا على النقطة ما لقيت غير زلمتنا ولني كنت عليه معي كنت عند الملعب البلدي عم بشتغل بالحفر والتنشيم انا سجين ايوه قلت لهم بدي سمعت عم يقولوا بكريه وما بكريه وهربوا عن النقطه وما عن النقطه انا حجان قلت لهم بدي شي ساعه نص ساعه اجازه قال بتروح وبتجي دغري رحت فت على الحاره ما لقيت حدا فتت عادي يعني مرقت وكذا ما في شيء بس ما لقيت حدا ايش الحاره هربانين من الكيميائي سمعانين بالكيميائي وهربانين يعني ولا شو؟ ما معي خبر بشيء ما معي خبر ما بشي. معي علم بشيء اللي معي علم فيه انه ما لقيت حدا ورحت عم دخن وهذا يعني ما حسيت بشيء فتت والله على النقطة النفق محدم من هون فتت هيك قلت له لك عم يقولوا بكرية وما بكرية نحن لبقنا بكرية احنا من بيت دياب بس لبقنا بكرية ما حدا بيعرفنا دياب فهمت عليك بكرية رحت على النقطة ما شفت مايو عم يشتفوا كذا شفت عدولات اهلين عمو ابو حسن طلعت لفوق لقيت الام والاولاد الحمد لله ليش عم تساووا هون قال قاعدين ليه قالك عيطوا برا انه في ريحه ومدري شو كذا وهربنا لهون انه لو بعدين قال قاعدين اعطونا تمر وبسكوت للاولاد والحمد لله ما فيهم شيء يعني some people some weak people we don't know any one of them come to here and they said chemical attack here in the hospital we didn't see any chemical attack symptoms here. Je ne vais pas m'étaler dessus. Cette vidéo se passe de commentaires. Ce que je vous invite à faire, c'est de la partager pour montrer que notre pays envoie nos soldats, d'accord? Parce que on parle souvent des victimes, mais on ne parle pas aussi des soldats qui partent en guerre contre le terrorisme et qui en réalité ne sont utilisés que comme chair à canon. D'accord? C'est révoltant. C'est révoltant parce que ces personnes qui partent en guerre non seulement causent des victimes innocentes, tuent des innocents, mais en plus de ça, nos soldats français meurent sur le terrain, sur des mensonges. Ils meurent pour des mensonges. Toutes ces personnes, toutes les victimes de ces guerres, meurent pour des mensonges. Qu'elles soient en Syrie, qu'elles soient en Libye, qu'elles soient en Irak, que ce soit les soldats français, ils meurent tous sur des mensonges. Merci à vous, je vous souhaite de passer une bonne soirée ou une bonne journée. Et je vous invite également à vous abonner sur mon channel YouTube. C'est simple, hein, vous appuyez sur le bouton qui est juste en bas. Et vous pouvez me rejoindre aussi sur la page Facebook et également mon compte Twitter où je suis assez actif. Merci à vous, excellente soirée, prenez soin de vous. There are certainly honest journalists amongst the very compromised establishment media. Let's start with your second question. So, international organizations on the ground. Tell me which ones are on the ground in eastern Aleppo. Yeah, okay, I'll tell you, there are none. There are none. These organizations are relying on the Syrian Observatory for Human Rights, which is based in Coventry, UK, and which is one man.
They're relying on compromised groups like the White Helmets, which let's talk about the White Helmets. The White Helmets were founded in 2013 by a British ex-military officer. They have been funded to the tune of $100 million by the US, UK, and Europe and other states. They purport to be rescuing civilians in eastern Aleppo and Idlib, yet no one in eastern Aleppo has heard of them. And I say no one, bearing in mind that now 95% of these areas of eastern Aleppo are liberated. The White Helmets purport to be neutral, yet they can be found carrying guns and standing on the dead bodies of Syrian soldiers. And their video footage actually contains children that have been recycled in different reports. So you can find a girl named Aya who turns up in a report in month, say, August, and she turns up in the next month in 2 different locations. So they are not credible. The SOHR is not credible. Unnamed activists are not credible. Once or twice, maybe, but every time, not credible. So your sources on the ground, you don't have them. As for your agenda, not your, but the agenda of some corporate media, it is the agenda of regime change. How can the New York Times, I was reading it this morning, or how can Democracy Now!, which I was reading the other day, maintain until this day that this is a civil war in Syria? How can they maintain until this day that that the protests were unarmed and nonviolent until, say, 2012? That is absolutely not true. How can they maintain that the Syrian government is attacking civilians in Aleppo when every person that's coming out of these areas occupied by terrorists is saying the opposite?